Bismillahirrahmanirrahim. Fasorofa mongko mingu sopo akil aifa bisababi dzalikan nuri tegese mongko kelawan sebab mengkono-mengkono nur alladzi asyraka kang wis madangi apa dzalikan nur fi qalbihi ing dalem atine akil wa tabayyana lan dadi jelas lahu kadwi akil bihi sebab dzalikan nur apa ma barang huwa kang utawi ma iku hakun hak sorofa mongko mengo sapa akil ay a'radha tegese mengo sapa akil an hadhihi dari saking ikilah dunya mughaddiyan khalih wong kang ngeremake mripat ay ghairu multafitin tegese ora wong kang noleh ilaiha maring hadhihi dar biqalbihi kelawan atine akil wa atalan nekaake sapa kiai musannaf bidzalika kelawan mengkono-mengkono dawuh mughaddiyan li annal i'radha krana temen setuhune penggawe mengu iku kot yakunu terkadang ono iku ma'ahu sartane i'rad apa iltifatun noleh wa qauluhu lan dawi kiai musannaf wa a'radha lan mingu sapa akil anha saking hadhihi dar muwalian khalih wong kang mingu tafsirun utawi lafat muwalian iku nafsiri lima maring kalimat qablahu kang tetep ing dalem sadurunge lafat muwalian falam yattakhidha mongko ora bakal ngalap ora bakal ndadekake sapa akil ing hadhihi dar watonan ing panggonan ailam yastautinha tegese ora bakal manggon sapa akil ing hadhihi dar bidohirihi kelawan dohiri akil ala jihatit tamatui ing atase dalan ngalap seneng wattaladzuti lan ngalap enak-enakan wala ja'ala halan ora ndadekake sapa akil ing hadhihi dar sakanan ing nggon manggon ailam yusakinha tegese ora manggon sapa akil ing hadhihi dar bibatinihi kelawan batine akil ala jihatil mahabbati ing atase dalan demen laha maring hadhihi dar wa yahtamilu lan memper apa ayat ala yang tandadekake sapa kiai musannaf al watona ing maknane lafat waton wasakana lan maknane lafat sakan bimaknan wahidin kelawan makna siji wallahu a'lam. Pada kesempatan kali ini beliau yang musannaf menerangkan tentang keadaan hati seseorang yang telah mendapatkan atau disinari dalam hatinya. Fasyarafa mongko noleh ai fi sababi dzalika nuru dengan sebab disinarinya hati asyraqa fi qalbihi dengan sebab hatinya ini telah disinari sebuah pancaran sinar yang terang benderang juga dia jalan yang dia lalu ini juga akan menjadi tampak jelas. Maka
dengan hatinya yang telah bersinar terang itu memperjelas pandangan mata hatinya, sehingga dengan terangnya pandangan mata hati tersebut ia dapat melihat sesuatu yang hak dengan jelas. Jadi kalau hatinya belum terpancari sinar, itu dalam melihat suatu perkara itu masih samar-samar atau bahkan gelap gulita, sehingga dia tidak bisa melihat atau membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga terkadang dia terbawa oleh suasana hati menjalankan atau menjalani sesuatu yang bukan hak, seperti pada kesempatan minggu-minggu yang sebelumnya, yaitu sesuatu yang duniawi yang mana itu akan musnah. Namun kalau hatinya telah tersinari oleh nur, ini pandangan mata hatinya menjadi jelas mana sesuatu yang hak dan mana yang tidak hak atau batil. Sehingga dengan demikian ketika ia bisa melihat dengan jelas sesuatu yang hak, maka ia tidak akan menolak atau tergoda dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Fasarafa an hadhihi dari mughadhiyan, maka dia akan menoleh, akan memalingkan muka dari dunia ini, dari perkara dunia ini, ya, bahkan dengan cara memejamkan mata. Digambarkan dengan cara memejamkan mata. Memejamkan mata ini otomatis ya mata batiniah. Artinya seperti kita dalam perumpamaan zahiriyah, jika kita misalkan seperti anak kecil yang sedang berpuasa, dia berjalan di pasar atau di warung yang di sana ada penjual makanan, maka dia takut untuk tergoda, maka dia akan menoleh. Bahkan menolehnya itu dengan cara memejamkan mata, karo merem karo melaku ibaratnya, biar gak terlihat sedikit pun. Ayu ghairi multafitin ilaiha biqalbihi. Ini yang dimaksud tadi noleh itu dengan memejamkan mata itu hatinya. Jadi kalau tadi saya gambarkan itu dengan mata kepala, ibarat anak kecil kadang itu tadi puasa, dia takut tergoda makanan, dia menoleh dengan merem, memejamkan mata. Atau kalau kita berjalan melewati satu tempat yang kotor, kita jijik, kita juga menoleh, bahkan kalau perlu memejamkan mata. Nah, ini karena ini dimaknai dengan mata hati atau batiniah. Sehingga kalau dalam prakteknya, dalam kehidupan ya normal saja ya, berjalan dengan mata memandang ke depan, berjalan seperti wajar. Tapi hatinya didawahkan di sini digambarkan tidak tergoda dengan sesuatu duniawi, bahkan memejamkan mata. Nah, kalau memejamkan mata itu dia tidak melihat sehingga tidak tergoda, nah, karena dia sudah bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, maka dia meninggalkan yang batil dengan cara memejamkan mata. Wa tabi dzalika li anna i'rada qad yakunu ma'ahu iltifatan. Nah, di sini kenapa kok digambarkan dengan memejamkan mata? Karena terkadang kalau sekedar memalingkan muka atau mengo, misalkan godaannya ada di sebelah kanan, jalannya mengo karo ke kiri gitu misalnya, itu kadang-kadang mata masih tergoda untuk melirik. Mata masih tergoda untuk melirik. Jadi kalau hanya memalingkan muka, memalingkan wajah, itu kadang-kadang mata masih tergoda untuk melirik. Seperti tadi anak kecil
kalau menghindari godaan makanan, itu kalau sekedar mengu kadang-kadang masih melirik, atau biasanya anak kecil dengan mainan-mainan di pasar malam. Ini oleh orang tuanya kadang diselimurni, ditutupi atau matanya ditutupi, karena kalau sekedar dimengukkan ini masih ada sok-sok melirik. Maka di sini menggunakan kata dipejamkan mata. Jika seorang zahidun, ketika dia sudah bisa melihat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka dia itu dalam melalui kehidupan itu dia memilih jalan yang hak dan memalingkan muka terhadap sesuatu duniawi dengan cara memejamkan mata. Wa'aradu annaha mu'aliyan falam yatahidduha watonan, dan juga dia tidak menjadikan waton, ini umumnya dimaknai tanah air. Dia tidak menjadikan tanah air tempat dia hidup ini sebagai alam yastautinha bidhahirihi ala jihadi tamattu. Dia tidak menjadikan waton atau tanah air itu sebagai tujuan dalam mencapai kesenangan wa taladud lan kegembiraan. Jadi dia tidak menjadikan tempat tanah air ini dalam kehidupan dunia ini, tidak mendapatkan dunia ini sebagai tujuan kesenangan lahiriahnya. Artinya dia menyadari dalam kehidupan di dunia ini hanya menjalankan perintah Allah. Kita sebagai makhluk hidup tidak bisa lepas hidup di dalam dunia ini. Namun seseorang yang hatinya telah terpancarkan sinar ini tidak menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai tujuan untuk melepaskan kesenang-senangan, tidak nuruti hawa nafsu, istilah dalam Wahidiyah. Mbah Yai mengajarkan ini kita kehidupan di dunia ini hanya mengisi bidang. Kita makan, minum, kita menyenangkan keluarga. Ini bukan tujuan utama mencari kesenangan-kesenangan, namun hanya mengisi bidang mengikuti perintah Allah. Wala ja'alaha sakana, dan juga tidak menjadikan tempat dia tinggal ailam yusakinaha, tidak menjadikan tempat dia tinggal itu ibarat ini ala jihati mahabbatan, tidak menjadikan dia tempat tinggal sebagai tempat dia bersenang-senang. Jadi kalau tadi watonan itu lebih ke arah dohiriyahnya, kita bersenang-senang secara dohiriyah, ibarat di kota-kota besar itu pesta, pora, hura-hura, itu dia tidak menjadikan tempat kehidupan itu sebagai tempat seperti itu. Dan juga tempat dia tinggal itu dia tidak terikat suatu mahabbah, kecintaan akan duniawi. Jadi ini antara watonan dan sakanan ini mirip-mirip. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris ini ada istilah home dan house. Kalau house itu lebih ke arah bangunannya, tapi kalau home itu lebih ke arah feeling. Ini maka watonan dan sakanan ini semacam ini. Jadi kalau watonan dia tidak menjadikan tempat dia hidup itu sebagai tujuan untuk bersenang-senang. Dia karena seorang yang telah terpancari hatinya itu memandang bahwasanya dunia itu hanya sementara. Ibarat orang Jawa istilahnya dunyong mung mampir ngombe, sehingga dia tidak terlalu mencari kesenangan-kesenangan dalam kehidupan, namun hanya sebagai mengisi bidang saja. Dan juga
tempat dia tinggal di mana dia menetap. Ini dia juga tidak mengikatkan dirinya dengan kecintaan di mana dia tinggal. Jadi dia tetap lebih mencintai akhirat, tidak mencintai sesuatu yang ada di dunia ini. Maka di sini didawahkan Kiai Musonef menggunakan dua kata watonan dan sakanan ini sebenarnya mirip-mirip, bisa dikatakan bermakna wahidan. Nah, kembali kita introspeksi diri. Bagaimana kita selama ini telah mendapatkan bimbingan-bimbingan dari beliau Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Bagaimana kita sebagai pengamal wahidiyah telah mempelajari ajaran-ajaran dari Mbah Yai. Ini semua sebenarnya telah kita rasakan, telah kita terima bimbingan-bimbingan tersebut. Namun seringkali karena kita ngelonjong hati kita yang terlalu gelap gulita, sebagaimana didahulukan di sini tadi, jika hatinya telah terpancarkan sinar, maka dia akan melihat sesuatu yang hak. Namun kita selama ini sering gelonjong hadirin hadirat. Kita mujahadah, tidak disiplin, tidak tenanan, aras-arasan, bahkan sering suladab, hingga pancaran sinar nadroh ini sulit untuk masuk dalam relung hati kita, sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya kita justru sering mengikuti hawa nafsu kita, hadirin hadirat, tidak maksimal dalam derek kepada beliau Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Namun apabila kita terus melakukan peningkatan mujahadah, insya Allah kita perlahan sedikit demi sedikit akan dibukakan pintu hati kita, pintu mata hati kita, sehingga pancaran sinar nadroh akan terpancar kepada batiniah kita, hati kita, sehingga kita diberi kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil, hingga kita diberi bisa untuk lebih menerapkan ajaran wahidiyah lillah, billah, lirrasul, birasul, lilghaus, bilghaus, derek Mbah Yai, derek Kanjeng Rama Yai. Al-Fatihah. Bismillah. Ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil ali. Ya sayyidi ya ayyuhal ghaut, ya sayyidi ya ayyuhal ghaut, ya sayyidi ya ayyuhal ghaut. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak petugas dari pusat. Sampaikan terima kasih kepada petugas dari pusat. Iring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat peserta pengajian Al-Hikam Ahad pagi, baik yang ada di Pondok Gedunglo ataupun di daerah-daerah melalui streaming, mari kita berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perjuangan wahidiyah sebagaimana yang telah disampaikan tadi, wabil khusus dalam menjalankan penyongsongan mujahadah kubra 40 hari ini. Hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, bersungguh-sungguh dalam menerapkan ajaran wahidiyah lillah, billah, lirrasul, birasul, lilghaus, bilghaus, sebagaimana tadi yang dibahas di dalam pembahasan kitab, bahwasanya hati kita akan mampu melihat yang hak ini jika hati kita telah terpancar suatu sinar, yang mana sinar tersebut tidak lain tidak bukan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering kita
dengan bahwasanya mujahadah ini kuncinya, hidayah ini kuncinya adalah mujahadah. Maka jika kita memperbanyak mujahadah, memperbanyak peningkatan ini, insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada diri kita, sehingga kita diberi mampu melihat dengan jelas mana yang hak. Namun jika karena kendelonjongan kita masih sulit sekali untuk mendapatkan hidayah, hati kita masih gelap, mari kita matur kepada beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu. Kita gandol kepada beliau Kanjeng Romo dalam tansah melonjong konco sak konco pengamal sholawat hadiah ini masih sulit untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh Kanjeng Romo. Jika tanpa doa restu dan janggungan panjenengan, kami khawatir kami tidak bisa melihat mana yang hak, dan kami lebih memilih sesuatu yang batil Kanjeng Romo. Kami khawatir kami tidak bisa berkumpul dengan panjenengan di yaumil akhirah Kanjeng Romo. Panjenengan sekarang sudah berkumpul kembali bersama dengan Mbah Yai. Aturkan kami Kanjeng Romo ke pangkuan beliau Mbah Yai Kanjeng Romo. Mohonkan maaf kami pengamal sholawat wahidiyah kepada Mbah Yai Kanjeng Romo. Mohonkan doa restu Kanjeng Romo kepada Mbah Yai, sehingga kami diberi istiqomah dalam mengamalkan sholawat wahidiyah, hingga kami diberi kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat kita terapkan ajaran wahidiyah. Billah li rasul lil ghus. Kita harus terus mengadakan hubungan batiniah dengan beliau Kanjeng Romo dan beliau Mbah Yai, sehingga kita terus mendapatkan bimbingan-bimbingan dalam setiap hal kehidupan. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anzalu
صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
Allahumma kama anta ahluh. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'aluh. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an turiqana fil jaribaril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وآله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام الله ورواه أدركني فقد لم تعبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن دارت كنت شخصا هلكا. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله ورواه أدركني فقد لم تعبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن دارت كنت شخصا هلكا. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وروحه أدركني فقد لم تعبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وروحه أدركني وقد لم تعبد وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هلكا. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد لم تعبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هلكا. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد لم تعبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هلكا. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد لم تعبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هلكا. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية.
يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلام صلات وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه صلات وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه صلات وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه صلات وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه صلات وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه صلات وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه صلات وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل أنام مشرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم
والآل واجعل الأنام مشرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا الله على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المشاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المشاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المشاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المشاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المشاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المشاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المشاهدة يا الله استغراق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك العظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وشاعر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك العظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وشاعر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك العظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وشاعر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين كان هذا واجعل في تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فافروا إلى الله 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 فافروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا. الفاتحة.